Hello friends, this is Kizar and our YouTube channel name is 360 Production। और आज हम जो प्रैंक करने जा रहे हैं वो कुछ इनोवेटिव होगा। और वो इनोवेशन क्या होगी, कैसी होगी? सो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? एक्सक्यूज मी, आपके आसपास टॉयलेट है क्या? जी हाँ, वहाँ एक्सक्यूज मी गर्ल्स, आपके आसपास टॉयलेट है क्या? है यहाँ पर Run. भाई आसपास कोई टॉयलेट है? हाँ, वहाँ कॉर्नर पे टॉयलेट है। कहाँ? वहाँ। ओके। Run. एक्सक्यूज मी गर्ल्स, यहाँ आसपास कोई टॉयलेट है क्या? पता नहीं, आप देख लीजिए, हम तो यहाँ पे नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ आसपास कोई टॉयलेट है? बड़ी जोर की आई है। जी हाँ, वहाँ। वहाँ? यहाँ सुनो, को टॉयलेट है क्या आसपास? कोई आसपास को टॉयलेट है क्या? हाँ, नहीं है। Oh shit. Run. एक्सक्यूज मी, यहाँ आसपास कोई टॉयलेट है क्या? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में। अरे बड़ी जोर की आई है। कहाँ? वहाँ? अरे वो तो दूर है। ओह। Run. एक मिनट चेक कर दो यार। हाँ, मैं एक मिनट बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, कोई टॉयलेट है क्या आसपास? यहाँ कोई टॉयलेट वगैरह यहाँ आसपास? टॉयलेट है क्या आसपास कोई यहाँ? सैक पर? ओके। Run.